Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, seperti biasa Sukan Plus Close Up akan mengupas perkembangan terkini sukan negara dan pada kali ini kita bawakan seorang watak penting dalam sukan hoki dalam air atau juga dikenali sebagai underwater hockey. Saya perkenalkan kepada anda pengasas dan ketua jurulatihnya, Roshan Babu Balakrishnan. Apa khabar Roshan? Oh, baik. Terima kasih kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, pertama sekali kita nak tanyalah, kenapa Roshan memilih sukan hoki dalam air ini sebagai sukan untuk dikembangkan di Malaysia? Siapa sebenarnya di belakang Roshan? Okey, sebenarnya saya ni pernah experience sukan yang berlainan seperti football, swimming, triathlon, athletics and taekwondo. And then masa tu saya seorang jurulatih kat kolam renang kat Kelab Syahbas PJ Pumps, and then mereka membawa pasukan underwater hockey dari Singapura untuk datang memperkenalkan sukan ni. So masa tu sukan tu tiada lagi orang Malaysia yang pernah main sukan ni, and then kita ada dalam 3-4 orang saja jurulatih kat kolam renang tu yang bermain sukan ni lah. And then dalam 2 tahun lepas tu datangnya SEA Games. So pertama kalinya sukan ni diperkenalkan di SEA Games. So kita di-request oleh pasukan dari Philippines untuk form satu tim untuk dihantarkan untuk SEA Games kerana mereka cuma ada 3 negara je yang bermain sukan ni masa tu di Southeast Asia. So Malaysia terpaksa dengan cepat-cepat buat persatuan dia and sertai dalam tu. And kalau dikatakan siapa yang di belakang kita untuk membantu, it's just us. It's the athletes, our parents with support, and also our small sponsors who have been backing us up as well. Okey, Roshan, setiap sukan pasti ada kriteria yang tertentu untuk atlet itu penuhi. Yeah. Untuk sukan hoki dalam air, bagaimana dengan kriteria yang perlu mereka penuhi? So, dia ni team sport, and dia memerlukan satu spesifik yang di mana kita tahu berenang. Kerana sukan ini di dalam kolam renang. So biasanya kalau kita ambil atlet yang swimming ni, dia comfortable sangat swimming on top saja. So bila dia nak main underwater hockey ni, dia kena belajar pula macam mana nak tahan nafas. So atlet-atlet yang kita memerlukan untuk pemain sukan ni bukan saja datang dari atlet swimming, ada juga yang datang dari free diving, ada yang datang dari water polo, ada yang datang dari triathlon. Ada juga yang pernah membuat macam recreation mermaiding, yang kan dia pakai eco mermaid tu yang dia berenang kat dalam kolam. So they all come and try out. And then ada juga yang tak berminat sangat kerana mereka dah biasa sangat dengan sukan individu, just swimming with their own on their own time, right? So yang ni bila dia kena main dalam pasukan pula, dia berlainan sikit. So the good thing is ramai yang datang dari sukan individu, dia prefer to stay with the sport kerana dia lain, dia experience something else. But ada juga atlet yang datang, dia rasa sukan ni macam rough and tough sangat, dia tak comfortable sangat dengan tahan nafas, so they go back to swimming. Okey, jadi saya boleh katakan kriteria yang paling asas adalah pandai berenang and tahan nafas. Okey, baik, seperti yang kita tahu sukan hoki ni dimainkan juga di atas padang. Jadi hoki di atas padang dan juga hoki dalam air, apa perbezaannya secara umum dan juga mungkin dari konteks peraturannya sendiri? Okay, actually we always get confused with the word hockey. It was originally known as hockey. Nama sebenarnya masa diwujudkan masa tu adalah octopus. Sukan ni di-develop oleh Navy swimmers, tentera dari British. Masa musim sejuk kan, so mereka tak boleh ke laut untuk berlatih, so mereka latih dalam kolam yang heated, so kolam air panas kan, and mereka menggunakan snorkel and dia tolak kat dasar permukaan lantai kolam tu dengan diving weights mereka. So 4 lawan 4 macam octopus yang ada 8 tentacle, so sukan tu dipanggil octopus. And then lama-kelamaan kerana dia nak commercialize sukan ni pula, so kat negara Asia, some other countries like South Africa, perkataan octopus tu tidak sesuai sangat. So peraturan dia ada sama sikit dengan ice hockey,
and dia diubah dari octopus jadi kepada underwater hockey. Tetapi kalau kita pergi ke UK, pertandingan atau nama kelab mereka masih digunakan sebagai octopus. Okey, baik. Masih berkenaan dengan peraturan. Untuk sukan ini, sukan hoki dalam air, ada tak istilah seperti yellow card, red card dan sebagainya? Okey, walaupun dia ada banyak peraturan, tapi referee dia tidak menggunakan kad merah atau kad kuning. Dia ada 35 hand sign. So, referee dalam pertandingan tu tidak akan bercakap dengan player. Dia boleh bercakap dengan player asalkan referee tu panggil time out. Dia akan memanggil player tu kalau player tu tak faham apa kesalahan mereka atau mereka membuat sesuatu dalam air tu yang referee tu tidak accept lah. So, tapi player dia kena hafal 35 hand sign. So, referee akan tunjuk hand sign dia saja and player tu terpaksa tahu apa kesalahan yang dilakukan. Okey, baik. Dari segi penalti pula, kita tahu untuk hoki biasa ada penalti corner dan sebagainya. Bagaimana pula dengan hoki dalam air? So, hoki dalam air, dia ada D-box dia. So, kalau ada kesalahan yang dilakukan di depan gol atau dalam D-box tu, kita ada penalty goal atau penalty shot. So, penalty goal tu kalau referee tu dia fikir yang it was a confirmed goal, dia akan bagi terus as penalty goal. Kalau the referee tu fikirkan yang defender dia boleh menahan gol tersebut, dia akan bagi penalty shot. So, ada juga penalty shot seperti sukan yang lain lah. Okey, mungkin Roshan boleh huraikan sedikit bagaimana sebenarnya cara bermain hoki dalam air. Adakah sama dengan hoki di atas padang dari segi asasnya ataupun memang berbeza sama sekali? Okey, kita main pool specifics dia. Size court dia 25 meter kali 15 meter. Kedalaman kolam di dalam ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. So macam World Championship semua dia main dalam kolam yang 3 meter dalamnya. And one thing unique about underwater hockey or underwater rugby or sukan dalam air ni, ia adalah sukan 3D. Di mana kita boleh, you can go any direction underwater. So, rules dia, kita ada 10 pemain setiap pasukan. Ada 6 yang bermain dalam air and 4 rolling subs dalam air juga. So, bila-bila kita penat, kita akan just go back to our sub box and the next player will come in. Game dia 15 minit sehalf, ada 2 half. So with 3 minutes half time, it's about 33 minutes in total. Sometimes kalau ada draw for knockout stages or finals, dia ada extra golden goal or we call it extra halves. So tengok organizer. So ada yang tak buat extra half, ada yang buat extra half or it's just straight to golden goal. As other team sports or any other sports, team yang menang tu team yang score paling banyak goal. Equipment kita ada guna fins, kita ada short stick. So sama macam hoki, kita ada stick yang kecil dipanggil bat atau pusher. Bola dia dipanggil sebagai puck macam ice hockey. Berat dia dalam 1.5 kilo. Paling unik sekali, kita fikir yang kita tolak tu dia selalu di lantai. Tapi ada teknik-teknik untuk kita nak flick puck tu, dia boleh terbang sejauh 3 meter, boleh lift up from the ground about 1 meter high. So, same thing lah, it's just like passing in between and then there's no communication dalam air. Kita kena ada bonding teammate kita. So, selalu kita trust teammate kita. Kalau kita tutup mata pun kita tahu dia ada kat sebelah kita kan. So, you can just close eyes and pass. And then team yang score goal, dia akan menang. Formation, ada banyak formation macam bola sepak, macam hoki, dia ada banyak formation. Standard, kita panggil kindergarten level, dia main 3-3. So, 3 forward, 3 back. Tak ada goalkeeper. Goal tray kita adalah 3 meter panjang. So, bila kita tak ada goalkeeper, kebanyakan player dia akan guna badan dia untuk nak block puck dia kan. And then akan kena kecederaan lah, yang puck 1.5 kilo akan kena kat kepala, kena kat badan. So, dia ada rule untuk keep the player safe. Aggression, it's considered a minimal contact sport. So, kalau kita grab player, tarik player atau kita sengaja elbow atau sengaja kita flick puck tu kena kat muka, kita boleh dibuang keluar dari game. So, it has to be a very clean game. Baik, itu dari segi permainan dan juga pemain. Bagaimana pula dengan dari segi penonton sendiri? Bagaimana mereka nak tonton permainan seperti hoki dalam air ni? Kerana ia melibatkan air kan? So, dari Persatuan Dunia, it's a big problem. Underwater hockey ni ada dalam dunia dari tahun 1954.
and dia didaftarkan dengan International Olympic Committee dari tahun 1963. So memang ianya satu sukan yang direcognize oleh Olimpik, tapi ia tidak boleh dimasukkan dalam Olimpik kerana tak boleh nak jual tiket tu penonton. Suka nak tengok game dia. So pertama kalinya dekat negara China, mereka membina satu kolam renang macam aquarium di mana penonton boleh duduk kat luar, dia boleh tengok game. So ada plan roadmap dalam 10 tahun atau 15 tahun akan datang ni mereka nak push sukan ni masuk dalam Olympics. But for now we can only rely with underwater camera and live telecast. So ada baru-baru ni Australian Nationals and yang upcoming World Championship dia akan dimasukkan dalam Super Sport Channel covered by a few other European media. So live telecast straight to TV channels. Baik, masih tentang teknikal, Roshan. Bagaimana pula dari segi peralatan? Mungkin Roshan boleh kongsikan sedikit peralatan yang digunakan untuk permainan sukan hoki dalam air ini. Okay, selalu bila I kena interview atau jumpa dengan orang yang baru nak explain sukan ni, dia fikir kita guna scuba tank. Actually though, we tahan nafas, kita pakai snorkel. So tak perlu tahan nafas lama sangat, kita pegang nafas pun dalam 30 saat sampai 40 saat maksimum. And every time we just pop up, clear snorkel kita, ambil nafas dan terus balik. So apa equipment yang kita pakai, standard soft snorkel and mouth guard. And kita pakai water polo cap untuk protect telinga kita. And then mask yang kita guna, dia lain sikit dari yang scuba diver, kita pakai yang dual lens. That is to protect our nose lah. Kalau dia pecah, tak potong nose bridge kita. So kita pakai yang dual lens. And then kita pakai glove pada tangan yang kita pegang stick saja. So satu glove saja. And then kita ada stick, ada dua color. Dia ada stick color hitam atau color putih. And then swimwear kita. And then kita pakai fin. So fin kita pun ada sizing. Dia kena sama macam diving fin. Tak boleh macam free diving fin yang panjang. And then kita kena pakai either full foot or strap. Kita tak boleh pakai yang buckle. So all this to protect players from getting injuries lah. Okey, Roshan, Sukan SEA Manila 2019. Pasukan negara kita berjaya menamatkan cabaran di tempat keempat. Kita boleh katakan ini sebagai satu pencapaian yang baiklah untuk satu penampilan sulung sukan hoki dalam air ketika itu. Menyertai tamasya di tahunan ini, bagaimana Roshan melihat perbezaan kekuatan negara kita dengan negara-negara lain ketika itu? Okay, for me, masa tu I was the vice president. As a coach now, I think result tu tak cukup baik. Kerana 4 tim saja yang bermain dan kita dapat tempat keempat. So kita kira last. And masa tu memang sukar kerana player-player kita tak cukup training. Kita ada 3 bulan saja nak prepare dari selection sampai ke pertandingan. And kita ada facility yang spesifik untuk berlatih. So kita train dalam kolam yang tak cukup dalam. Size tak sama. So bila kita kat situ, kita realise fitness kita. Timing nak turun ke dasar permukaan kolam tu tak cukup. And first half, walaupun kita main first half tu bagus, kita boleh defend, second half tu semua dah penat. Skor yang terbagus pun kita kalah 6-2. Ada game yang kita kalah 20-0. So memang tak cukup bagus. So bila kita balik ke Malaysia, dalam 3 bulan sebelum datangnya COVID, kita buat satu grassroots development plan, di mana kita melihat negara-negara macam Philippines, player-player dia semua 40 tahun ke atas. Player-player dekat Singapura yang paling muda pun 30 lebih. Indonesia ada tim yang muda, tapi mereka pun dah main dalam 3 tahun lebih. So kita masih baru. And atlet-atlet kita, so kita masa SEA Games tu kita hantar atlet yang paling muda, 15 tahun, 2 orang. So bila saya balik,
I realise Malaysia ada potensi yang mereka ni laju dan masih muda. Tapi saiz kita kecil. Kalau kita tengok saiz comparison dengan player-player Philippines, memang buff and big, kan? So, I balik ke Malaysia 3 bulan, my development plan tu, I nak gunakan orang-orang yang saiz kecil, yang laju ni, macam mana kita nak elak dari lawan body contact, kita pakai speed kita untuk mengalahkan mereka. So, datang COVID, I work on cardio and I work on power and speed. So, tak perlu kolam renang, kita boleh berlatih virtual, dari rumah pun boleh berlatih. So, dalam setahun 8 bulan, kita berlatih fitness, cardio, speed, power. And then bila 2 tahun, dekat 2 tahun, bila kolam renang dah buka, kita pergi balik ke kolam renang, kita belajar technical, and then kita buat muscle memory of playing the sport, and familiarization with the depth and water. And then pertandingan yang pertama post-COVID was 3 bulan lepas tu. So masa tu kita pergi British Open League. Kita tak cukup dana masa tu, so kita hantar 6 atlet yang boleh financially pay by themselves. So kita perlukan 10 orang, kita pergi dengan 6 orang. So kita main setiap game tu tanpa sub player. And kita menang dalam kategori kita, kita dapat tempat kedua. And then they open up for us to play with the elite level. So masa tu kita hantar tim campuran, 4 lelaki, 2 perempuan. Kita lawan men's elite open, semua lelaki. And masa tu ada tim dari France, full player team dari France. Kita lawan dengan mereka juga. And kita dapat tempat ke-6. So still considered good. But biggest achievement was dapat tempat kedua in our category. Kita lawan dengan player-player yang pernah main dalam 10 tahun. So kita masa tu baru 2-3 tahun je experience. And ada yang orang player baru 6 bulan experience. So we did good. So we realise yang strategi yang kita pakai, yang speed, power and all of this stuff, kita guna yang tu, kita work down the plan. So last year saja kita pergi 4 pertandingan and kita menang ranking second and third in all this competition. So we dapat pencapaian, dapat peringkat. Okey, Roshad, sukan ini di Malaysia kurang mendapat perhatian daripada masyarakat ataupun boleh dikatakan sebagai untuk pihak berwajib sendiri. Mungkin Roshad boleh kongsikan perkembangan terbaru sukan ini setakat ini. Okay, maybe bila kita start dengan salah sikit lah. Persatuan baru and then 3 bulan lepas nak pergi SEA Games. So ramai kata yang sukan ni sukan baru, it was just invented for fun sake, you all are wasting time and all this stuff. And ramai kat Malaysia ni, we are very fast to judge. Kita tak buat research yang secukupnya. It can be normal citizens or it can even be people from ministry. Every meeting we pergi, ramai yang mengatakan kita bazir masa buat sukan baru. Tapi ia bukannya sukan baru, sukan lama. Ia baru di Malaysia saja. And kalau kita tengok sukan dalam air ni bukannya underwater hockey saja. Dia ada fin swimming yang baru-baru ni famous, pergi ke SEA Games, tahun ni pun akan ke SEA Games. So, fin swimming ni pun sukan dalam air, underwater rugby. Dia ada underwater orienteering, visual target shooting, spear fishing. All of these are underwater sport. There is total of 11 underwater sports. Tapi kerana Malaysia, kalau kita tengok aquatic ni, very famous with swimming, diving, water polo and synchronized swimming. So their mindset is, if it's water, it's just this for sport. So whatever comes is always negative. I pernah dengar komen dari my athletes lah, yang masih active swimmers. Ada kawan-kawan mengatakan yang kalau you ni tak bagus berenang, kalau you ni nak dapat pingat dengan senang, kalau you ni kira drop out, you pergi join je sukan underwater hockey ni, you can do very well. It's not like that. I myself, I do triathlons, and it's considered the peak of all sports, or the most toughest sports out there, kan? And I buat ultra marathon juga. Bila I main sukan hoki dalam air ni, it's totally different level. Because there's a lot of things you're implementing. Just imagine if I take a group of football players, and I throw them now to hold breath underwater. You don't have communication. You need to hold your breath. You need to time yourself. Dengan tu, you kena main a team sport. So, there's a lot of add-on things in here. So, memang intense, memang hard. I pernah ajak kawan-kawan yang lain dari sukan lain datang try out, and they struggle juga. And then, dia kata, they don't understand how you're playing it. So, I think that Malaysians are very fast to judge and put out negative perspective most of the time. And I welcome everyone to come and try out.
those people who came and try out, they love the sport, they stay with the sport. That's how we managed to grow. We open up to people. We are a very big family of athletes. We have from all different sports in there. They come and try out, they stay. So we are doing a lot to promote the sports as well. But kalau satu sukan tu nak berkembang, yang paling pentingnya facility. Kalau tak ada facility, sukar untuk kita nak promote, nak membangunkan sukan tu. And kat Malaysia ni, nak dapatkan facility kolam renang ni memang sukar. So there's only one proper swimming pool yang specifically fit the criteria for underwater hockey or underwater sports, and it's very hard to get access to it. So sekarang pun kalau kita cakap national athletes, kita train dalam kolam yang diperbuat dari polytank sahaja, yang dalamnya dalam 1.2 meter. So we are training with what we have, but it's not the best place to be training national athletes. Okey, jadi kalau kita cakap berkenaan dengan fasiliti, bagi Roshan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? There's a lot to it lah. Kalau kita tengok dari sewajarnya kan, kalau kita ada government, the government is supposed to fill up the criteria to provide necessary facilities to everyone. Kalau kita lihat macam negara Singapura, Philippines, Indonesia, mereka ada kolam renang yang boleh semua sukan akuatik boleh gunakan. Specifics dia for swimming, for underwater sports is there. But kebanyakan kolam renang kat Malaysia ni spesifik dia fit to aquatic sport or FINA criteria saja. Di mana dasar permukaan dia selalu ada slant. So kita tak boleh main kat situ. Kalau kita letak pak kita, dia akan bergerak dengan sendirilah. So what they can improve from dari KBS, they can, all the future development of kolam renang can be built equally for all aquatic sport. So that is the first thing. Second thing is, I think we can work dengan developer. So setiap kawasan perumahan ni bila dia dah bina, dia akan buat clubhouse. So kolam renang clubhouse tu dia boleh build to the specific to develop these sports as well. We have national facilities where we can actually go and train our athletes, but the biggest problem is most of these facilities are given to private operators. So bila private operator ni dia ambil, the most important thing is for them to profit from it. So learn to swim is the biggest market now for aquatic, where all these private operators, dia dah book slot dia dari pagi sampai petang is for them to make their business. Now, bila atlet nak latih ni, tak ada slot. So, like, macam dari Persatuan Renang, dia senang kerana dia dah dalam projek podium, dia dah dapat bantuan kerajaan for all this stuff, they can get their slot, dia ada booking. Tapi macam sukan akuatik yang baru, it's not only underwater hockey, even fin swimming is having problem. Dia dah ada banyak atlet nak buat pertandingan, susah nak dapat kolam. And then bila kita persatuan masih kecil lagi, kita nak buat pertandingan to generate dana to develop the sport. Nak buat pertandingan tu 3 hari nak guna dalam 12,000 sampai 20,000. It's too expensive. So there is no opportunity for us to grow with ease. We are actually suffering to grow. So I just hope that, you know, from this interview, people watching out there, if there is any developers who are developing new projects, you would like to work together. If you look like negara macam UK, America, arena sukan mereka tu is all not built by government mostly, it's built by private companies, and they name that facility with that company's name. So I was just hoping that we can have a national underwater sports facility in future, and SEA Games, or maybe if the sports goes into Commonwealth, or it even goes into Olympic, we have the facility ready for all the underwater sports. One sport yang kita selalu tak cakapkan dekat Malaysia ni, free diving. Ada lebih 3,000, 4,000 orang yang buat free diving. Kita ada 2 orang record holders kat Malaysia, Paul Sack and Azua. Very famous sport, a lot of people doing it, but no one recognize them. They are even struggling to find a proper swimming pool to train their people. So how are they going to grow? Record holders, very good competing at competitions outside, but there's no pool. So nak underwater rugby sampai sekarang pun tak dapat buat satu training session kerana tak ada kolam yang perfect untuk sukan tu.
Nak dapatkan pun susah. So, dah ada persatuan, tapi nak buat training, satu training pun tak boleh nak buat lagi. So, they struggle. Okey, baik Roshan. Sebelum kita akhiri Sukan Plus Close Up minggu ini, mungkin Roshan boleh kongsikanlah sedikit harapan Roshan sebagai pengasas, ketua jurulatih Sukan Hoki Dalam Air dan mungkin sepatah dua kata juga berkenaan dengan harapan Roshan terhadap sukan ini di Malaysia terutamanya. Okay, so it's a very nice sport. I encourage all Malaysians to come and try. When you go inside the water, everyone becomes equal. So age doesn't make a difference. Dekat UK ada orang yang 73 tahun, 74 tahun masih main lagi sukan ni. It's very injury friendly. So even if you injured, I have one broken leg, I kicked my fins with one leg, I'm partially deaf, I can still play the sport. So yang atlet-atlet yang dia fikir kalau dia nak cuba dapat challenge yang baru, nak main team sport, most welcome to come and try out. It's a good sport to stay active as well. We know that sukan yang tahan nafas ni can help people with asthma as well. They have fully recovered by doing sukan yang tahan nafas. I also encourage the Malaysia military and Navy to try out this sport because this sport was built for the Navy. It's a very high adrenaline, it's a full anaerobic sport. So I encourage people to come and try out. Don't always judge us very negative. We need to be a sporting nation. We are considered to be one of the fattest country. It's a very good exercise to lose weight as well. So do come and try out. We are looking for sponsors. We have a lot of competitions coming up this year. We have a World Cup coming up. There's World Championship in Australia. We need a lot of funding. So untuk masa ni, all our competitions are funded by the athletes themselves. Our whole association is run based on financial support from the athletes and their parents. We do have some small sponsors, but we are looking at bigger sponsors and support as well. To grow any sport lah, memang memerlukan dana, but we're not asking for a lot. As long as we can reduce the burden of atlet-atlet kita, they can focus onto training. And I set target to menang more pingats for this year. We have done it last year. We have a proven track record. We are doing very well. I hope that we can repeat that for this year as well. And like what I said, I just want to reduce the burden of our athletes, proper facility, enough for financial support. I can just focus them onto their training and they can do better. Baik, itu dia perkongsian dari pengasas dan ketua jurulatih sukan hoki dalam negara kita. Kita doakan sukan ini terus maju pada masa akan datang dan semoga semua usaha yang Roshan jalankan ketika ini membuahkan hasil. Terima kasih Roshan kerana sudi meluangkan masa bersama Sukan Plus Close Up. Baik, sekian saja Sukan Plus Close Up minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat.